एज्युकेशनल फेकल्टीना पूर्व डीन અને પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રવક્તા ડોક્ટર નિદત બારોટે કુલપતિને લખ્યો છે પત્ર। ડોક્ટર નિદત બારોટે કુલપતિના પત્રમાં લખ્યું, ગંગાજળ અભિયાન ચલાવો। ત્યારે આ પત્રમાં ગંગાજળ શબ્દના ઉપયોગથી શિક્ષણ જગતમાં ચકચાર મચી। પત્રમાં લખ્યું, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં કામ ન કરતા કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ સામે ગંગાજળ અભિયાન ચલાવવામાં આવે। છેલ્લા 50 વર્ષથી વધુ ઉંમરના અને વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં संशोधन के कोईपण कामगीरी न करनार अध्यापकों के कर्मचारीओने छुट्टा करवामां आवे तेवी पत्रमां मांग कराई छे। पण जो आपणा अधिकारीओ के कर्मचारीओ क्यांक विद्यार्थीओनुं हित अथवा समाजनुं हितने ध्यान उपर न लेता होय तो आपणे पण सौराष्ट्र युनिवर्सिटीमां जरूर पड़े त्यां गंगाजळ छांटवुं जोईए अने शुद्धिकरण लाववुं जोईए। समाचार कजाकिस्तान में एक मोटी प्लेन दुर्घटना में 66 लोगोना मौत थयानी माहिती। विमानना लेंडिंग समय प्लेन क्रेश थयुं हतुं। दुर्घटना समय विमान में 72 लोग सवार हता। विमान में सवार 66 लोगोना मौत निपज्या छे, 6 ने रेस्क्यू कराया छे। पक्षीनी टक्करथी दुर्घटना घटी होवानी आशंका। तो प्लेन क्रेश विमानना लेंडिंग समय प्लेन क्रेश थयुं हतुं, जेमां 72 लोग सवार हता। पक्षीनी विमान साथे टक्करथी आ दुर्घटना थई। प्लेन क्रेश में 66 लोगोना मौत थया छे, 6 लोगोनुं रेस्क्यू करवामां आव्युं छे। तो कजाकिस्तान में विमान दुर्घटना विमानना लेंडिंग समये प्लेन क्रेश थयुं, जेमां 66 लोग छे तेमना मृत्यु थया छे। 72 लोग सवार हता, जेमांथी 6 નું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે। તો લેન્ડિંગ સમયે પ્લેન ક્રેશ થયું હતું। પક્ષીની ટક્કરથી આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હોવાનું હાલ અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે। તેનો શિક્ષક જ બન્યો રાક્ષસ। મોરબીના સામાકાંઠામાં શિક્ષકે ઓરિએન્ટલ ક્લાસીસમાં અને શાળામાં વિદ્યાર્થીની સાથે જાતીય સતામણી કરી। लंपट शिक्षक रविन्द्र त्रिवेदीए धोरण 12 विद्यार्थिनी ने नापास करवानो डर बतावी शारीरिक अड़पला करी जातीय सतामणी करी। आरोपी शिक्षक सामे पोलीसे पॉक्सो हेठळ गुनो नोंधी तेनी धरपकड़ करीने कार्यवाही करी छे। तो मोरबी पोलीस द्वारा आरोपी रविन्द्र त्रिवेदीनी धरपकड़ करीने कोर्टमां रजू करायो हतो, ज्यां नामदार कोर्ट द्वारा तेने जेल हवाले करवानो आदेश करवामां आव्यो। तो शिक्षक रविन्द्रभाई त्रिवेदी ना होय क्लास में आ बाळकीने अवारनवार एकली बोलावी शरीरे अडपला करी अने जातीय सतामणी करता होवानुं अने कोईने फरियाद करशे तो नपास करशे तेवी धमकी आपता होवानुं फरियादीश्रीने जाण करता फरियादीश्रीए बी डिविजन पोस्टे जई पोतानी धोरणसરની फरियाद जाહેર કરી હતી। જે કામે આ કામના આરોપીને તાત્કાલિક અટક કરી તેમના વિરુદ્ધ ધોરણસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે।